Sabanikala ko a ko fɛn min ye Faransi kɔni ye ko taa fa dɔnna sabula Mali kɔni ye jamana min n'i b'i yɛrɛ la ɲininka yala nin ye mun jamana sugu ye waati min ni fɛn min ye Asimi Goita ye a ye tabale gosi tile 3 k'o di Faransi ka lasigiden ma an ka jamana bila Sabanikala ko fɛn min ye Faransi ye a opposition majorité camancɛ droite gauche a bɛɛ lajɛlen ye Faransi de dɛmɛ ka Faransi défend u si ma fanga lajɛ k'a fɔ fanga bɛ n bolo a tɛ n bolo u si m'o jateminɛ ko bɛɛ ye jamana de dɛmɛ. Bon, ni différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ne kabako dɛ. Emmanuel Macron ka opposant, yala ka opposant au fiefie Marine Le Pen. N'u tɛ ɲini ka a kantigɛ. Wala Zemmour. N'u tɛ ɲini ka a kuntigɛ ka bɔ a la. Nka kabi Mali ye doyi kɛ Faransi la, o bɛɛ ye Macron bila. U nana jamana bɔ bolo la. Voilà. Ni ne faso de ɲuman ye. C'est ça. Voilà l'exemple. A filɛ. Sabanikala ko nga anw ka jamana a politiquement u tigɛ u la Sabanikala ko parti fila dɔrɔn de kumakan mɛnna fɔlɔ URD ani MPR n'a bɔra olu fila la parti si tɛ min kɔni ye sɛbɛnni kɛ ka Asimi ka décision soutenir wala ka Faransi jalaki a ka kɛwale la Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Joël Meyer ale gɛnnen kɔfɛ fɛn min ye Mali politiquement ye u n'u kɔmaw olu de kun kan ka bɔ ka kuma CEDEAO ye sanction min bi Mali kan olu de kun kan ka bɔ ka jɔ k'a fɔ an ti diɲɛ n'a ye ti bɛn ma olu de kun kan ka sɛbɛnni kɛ sabula n'i ye politique kuma fɔ n'i ye démocratie kuma fɔ i bi parti politique de ye sɛbɛnnikɛla ko nka parti politique u kun sara ko in na yala u ti jamana fɛ de wa u b'a fɛ ka jamana janfa wala olu ka wuli ka jɔ n'u ka kɛlɛ jamana ko tɛ u yɛrɛ dɔrɔn ka nafa de ko don walima u bi sira Faransi den ɲɛ n'u nana machine kɛnɛ ma u ka masakɛya Faransi kana tiɲɛ wa o de don dɛ siga foyi t'a la a bɛɛ filɛ de kɛnɛ kan. Donc parti minnu tɛ kuma o ye Faransi ka parti ye. Ah oui. Ko kɔni b'a yɛrɛ fɔ o. Mun tɛ kuma. Jamana ko jɔn bɛ to kɔfɛ o la. Jɔn de bɛ to kɔfɛ jamana ko la. Kabako don dɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ye Faransi lasigiden gɛnni min kɛ an ma baga u ma koyi sabula olu yɛrɛ de y'an tɛgɛ ma u ye Asimi lagosi u kɛ jamana lagosi foyi tɛ yen n'u m'o fɔ jamana ma u bɛ janfa jugu ni kɛko jugu min an ka jamana kɔnɔ o dɔnnen bɛ Sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min ye an ka jamana denw ye minnu ka partiw bɛ yen u mankan sumalen bɛ yala u taalen bɛ min Sɛbɛnnikɛla ko kabi Mali kɔni y'a ka décision ta i bi maa o maa dɔn politique bunakun ka Faransi u bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka wuli ka jɔ kɛ ni ka kuma ka Faransi défend Sɛbɛnnikɛla ko nka Mali politique tɔnw u mankan sumalen bɛ Mali dun bɛɛ lajɛlen ko un peuple un but une foi fɛn min ye jamakulu kelen hakilina kelen kunbilenna kelen Sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi parti politique yɛrɛ u ni jama bɛ ɲini ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula jama de sigilen bɛ ni k'u lajɛ n'a bɔra parti fila la URD ani MPR an ma maa mankan mɛn fɔlɔ Sɛbɛnnikɛla n'o ye Ablaye Ouattara ye a ko ale bɛ sɛbɛnni kɛ waati min na ale kɔni ma parti fila kɔ ale ma parti politique tɔw mankan mɛn Mali parti politique dun ka ca 200 ye o tuma u taalen don dugu la wa hali minnu ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni dɔrɔn tɛ dɛ ka bɔ ka kuma jabarani la ayi an b'a daminɛ ni sɛbɛnni ye fɔlɔ an b'an ka gouvernement kɔ an b'a soutenir an tɛ Faransi ka nin ko in na u k'u ka dagakisɛ ta ka bɔ an da la hali n'i m'a fɔ k'i bɛ Asimi fɛ a fɔ i bɛ Mali dɛmɛ a banna o tuma parti politique ninnu u taalen bɛ min de u bɛ mission na nin bɛna maliyɛnw fari faga parti politique kɔrɔ dɛ u tɛ yan de maliyɛnw fari bɛna faga dɛ fari faga dama an bɛ tigɛ u la de donc jamana ko tɛ Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye partout ye sigi kelen bɛ k'u lajɛ n'u kumakan ma mɛn a kana fɔ Asimi ka ko ka ɲi a kana fɔ Choguel ka ko man ɲi an t'o kɔ a ye kuma Faransi fɛ a ka sɛbɛnni kɛ Faransi ye wale min kɛ a ka wakilinata di a ka ɲangi a ka kɔn a k'a ka faso dɛmɛ a k'a ka faso sankɔrɔta Sɛbɛnnikɛla ko a dɔ bɛ dɔ la n'u y'o kɛ jamanadenw hakili bi to a la u b'a fɔ u bɛ ka Mali lafasa ni hakili b'a la waati min fɛn min ye jamanaw ye dugu binna jamana kan 2003 fɛn min ye mouvement dɔw ye kɛlɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ala k'a hinɛ malidenw ka da la kuma o kuma a bi bɔ ka kuma de a bi Mali ka hakɛ de fɔ a bi Mali lafasa hali n'a ma ATT to a fɔ a bi Mali lafasa o de fɔra wa o de y'a to mɔgɔw ye danaya d'a kan nka anw ka nin politicien kura ninnu nin politicien sugu dɔnbali ninnu a caman bɛ minnu dajilen bɛ fiɲɛ kɔni taafa dɔnna wa u bɛ min na kɔni o ɲɛdɔnnen bɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le national fasiriba a tɔgɔ de ye Alassane Ba ko a ko fɛn min n'a kun bɛ Faransi kan ni Faransi b'o dɔ bɛ Faransi ni tile fali kɔ la
sɛbɛnnikɛla ko Godi. a ko su o su n'a bi ja a bi dɔ kaba fitiri wa su o su n'a bi goya fɛnɛ a bi dɔ kaba fitiri sɛbɛnnikɛla ko Godi. a ko fɛn min ye Mali ni Faransi cɛ ambassadeur kɔni gɛnna ni e ko sini de a ka gɛnni a bi dafa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tile 3 min dira a ma tile 3 in kɔni bɛna ba wa fɛn min ye kosow ni kasaw ye u bɛɛ lajɛlen cɛlen bɛ k'an b'o fo an bi bugurinjɛ fufu a nɔfɛ hali ne ma segin bilen sabula fɛn min ye danganiyaw ye a bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Alasani Ba ye a ko min kan ka kɛ o de ye ka Mali yɛrɛ a ka wuli ka jɔ kɛ Faransi l'armée min n'u dalen bɛ Gawo k'u gɛn ka bɔ yen u gɛn ni dama tɛ marifa jugu min n'u donna n'a ye an ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɔ su la k'a di Mali sɔrɔsiw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ minnu n'olu bɛ senna a dogolen tɛ maa si la Gawokaw fɛ yen fɛn min ye Faransi sɔrɔdasiw ye u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye minan sugu bɛɛ lajɛlen u y'a doni sɛbɛnnikɛla ko u nalen bɛ ni ka n'u daga sigi Gawokaw de dala sabula kabi fɛn min ye Asimi Goyita ye fanga ta kuma minnu ni wulikajɔ minnu dɛmɛna Faransi fɛ u y'u waleya u ko olu kɔni u ni Asimi ti bɛn o tuma u bɛna taa ka bɔ Mali kɔnɔna na dɔɔni u y'u ka minɛnw jɛli daminɛ ka bɔ Kidal Kawdeni fɛn min ye Tesaliti ye u ye minan bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ yen ka n'u sogolo Gawo sɛbɛnnikɛla ko maa min ko k'a bita o si ma k'o dugu ma jɛ u labanna fɛn min ye kɛlɛkɛminan camanba de ye k'o jigin k'o boli Côte d'Ivoire fɛn min kɔni ye Burkina ye k'o cɛci ani Niger ka na n'o ye Mali la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ko k'a bita ale bɛ ka foro kura waabɔ o tuma mun ko bɛ Faransi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Faransi sanda anw ka jamana kɔnɔ fɛn ma yɛlɛma don o don fɛn min ye civil ye u bi fa don o don fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u bi fa dagaw bi ci duguw bi jeni balow bi jeni mugujugu bi don dugukolo la ni k'a pɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Faransi ma nin si ye fɛn ma bɔ nin si la u yɛrɛ datugu dayɛlɛ k'a fɔ olu yɛrɛ ye kɔlɔlɔba sɔrɔ koyi k'u ka sɔrɔdasi cɛ 53 de tora anw ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu zara an ka jamana ye yala o bɛ se ka sanga Mali sɔrɔdasi minnu zara ni civil minnu zara o bɛ se ka sɛgɛn o hakɛ ma wa Alasani Ba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye marakala so ye fila tɛ binnaja don maa o maa bɛ n'o ye juguya don an ka jamana kɔnɔ mugu o mugu cira a bɛɛ lajɛlen ye Faransi den nɔ ye sabula don min fɛn min ye jamana ye a ba sigilen bɛ o y'a sɔrɔ Faransi ma wuli a ka danna juguya a n'a ka jamana janfa la nka kabi Faransi y'i sen don ko ninnu na ko MNLA ko in bɛɛ lajɛlen nana yɛlɛma ka kɛ mugu ni kisɛ ye anw ka jamana k'a buruja o donnama kama fɛn min ye Général Amadou Toumani Touré ye ale kun ye kule k'a bɔ diɲɛ seleke naani sebatigiw la a ye na dɛmɛ don Mali ma n'o tɛ janfa jugu min nalen bɛ bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a la koyi maa minnu bɛ n'olu ye farafinna jamanaw ye u ma tete ka kuma mɛn nka i tɛ si bɔ n tɛgɛ la fɛn min ye Mali a dafɛ jamana jumɛn bɛ bi ni atanda ma kɛ min na sɛbɛnnikɛla ko maa ka kɔmɔsɔrɔku welele b'i ka kara de f'i ye a bɛɛ lajɛlen ye Faransi kelen de ye sabula Faransi sɔrɔdasi minnu n'u dagalen bɛ Gawo janfa ani kojugukɛ min b'u kɔnɔ a dɔnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko hali u ye taa ni ka segin min kɛ anw ka jamana a dugukolo k'a sɔsɔ ka avion pan ka bɔ Abidjan ka na cun Gawo sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye janfa jugu de ye Faransi ye min kɛ n'a ti ɲa badendɛriya ani sigiɲɔgɔn ɲumanya la sɛbɛnnikɛla ko kuma min bɛ Faransi da a dɔnnen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mali armée Wagner kɔni o bɛ k'u dɛmɛ k'o ye mercenaires ye sɛbɛnnikɛla ko Faransi yɛrɛ a bɛ mercenariat baara min o de ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen sabula san 2012 2013 ka maa dɔw ta minnu ye burudamɛw ye k'olu kɛ mercenaires ye ka Mali armée kɛlɛ Faransi y'o kɛ o tuma ni Mali armée ko a bɛ mercenaires ta k'an ka jamana bɔ bolo la Faransi a mun b'a la fasen wa base fasen wa base sɛbɛnnikɛla ko a ko min tora colonel Asimi Goyita ye fɛn min ye baara y'a daminɛna nka fali kun bɔra ɲɔgɔmɛ kun bɔra kɔlɔnna dɔ kɛra nka bɛrɛma kɛ o tuma a kan ka wuli ka jɔ min kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Faransi ye n'i b'a gɛ i kana gɛ 20% ou bien 50% i b'a gɛ a 100% o tuma Faransi ka koso ni kasa min b'an ka jamana kɔnɔ u ka gɛ a bɛɛ lajɛlen ka cɛ kelen min bɛna kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Faransi ye u ye danna juguya min kan na san 2012 waati min ni kɛlɛ daminɛna k'a fɔ Mali ka bɔ bolo la an selen Kidali Faransi nan'i tiɲɛ Mali armée ani jugu ni
ɲɔgɔn cɛ k'a ta o don la ka n'a bila bi la jamana janfara Faransi y'o min kɛ bi se bɛ Asimi Goyita ye k'o dimi ɲɔgɔnna de sara Faransi la o tuma k'a fɔ Faransi ye ale ni sɔrɔdasi minnu bɛ yan n'o ye Faransi sɔrɔdasiw ye fu Malika n'u fu Malikana minɛn minnu bɛ yen n'a donna n'a y'an ka jamana kɔnɔ sariya sɔsɔ kan sariya janfa kan Nations Unies ka sariya kisɛw bɛ min ni min fɔ o de ye k'a fɔ ni minɛn donn'i ka jamana kɔnɔ sariya sɔsɔ kan i bɛ se k'a minɛn in i bɛ se k'a diyagoya ka to n'a ye awɔ o tuma bi fɛn min ye kolonɛli Asimi Goyita ye diɲɛ sariya bɛɛ lajɛlen b'a yamaruya a ka Faransi gɛn dama tɛ koyi minɛn minnu bɛ yen n'an ka jamana armée mago b'a la a bɛ Faransi de bolo u nalen bɛ n'a ye u bɛ k'a di juguw ma sabula terroriste minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛlɛ kɛ u ko min ma GSIM sɛbɛnnikɛla ko o GSIM in tɛ dɔwɛrɛ koyi o ye MNLA ani SEMA maaw de ye tile fɛ u b'u yɛlɛma ka kɛ SEMA ye nka sufɛ u bɛ kɛ GSIM ye u bɛ taa Mali armée u bɛ taa ka t'o ka daga ci yɔrɔ minnu bɛ yen ni Faransi ka se bɛ Faransi ka sɔrɔ bɛ yɔrɔ minnu na u t'a fɛ maa ka se jango fɛn min ye Gawo yanfan in fɛ pétrole dingɛ ani fɛn min ye uranium dingɛ bɛ yɔrɔ dɔw la Faransi ɲɛ b'o la Mali sɔrɔdasiw kɛ o kɛ k'a fɔ u bɛ t'o yɔrɔ ninnu na i b'a ye k'a fɔ terroriste b'u attaquer terroriste tɛ dɛ a bɛɛ lajɛlen ye Faransi ka sɔrɔdasiw ye u n'u dɛmɛbaajuw o tuma kolonɛli Asimi Goyita n'a b'a fɛ a ka baara ka ɲɛ a bolo a kan ka wuli ka jɔ min kɛ o de ye ka Faransi armée gɛn teliya la u gɛn dɔ la u ni minɛn min nana a k'a bɛɛ lajɛlen bɔ su la k'a di Mali sɔrɔdasiw ma n'a ko k'a bi kuma o tuma fɛn min ye Rusiw ye olu jɔlen b'an kɔfɛ Chinois jɔlen b'an kɔfɛ fɛn min ye Hongrois ye olu jɔlen b'an kɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen n'u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan Faransi tɛ s'u la sɛbɛnnikɛla ko janfajugu ni kɛlɛjugu min ni Faransi kun bɛna ta ka da an ka jamana kan Rusiw de jɔra Nations Unies na ani Chinois k'u ka droit de veto kɛ ka Faransi bali a ka Mali janfa ka jigin dingɛ kɔnɔ o tuma Asimi Goyita kan k'a bolo de teliya sabula n'i ye sa suruku kaba o k'a sɔrɔ i labɛnnen don ni bere n'i ye sa suruku o k'a sɔrɔ ko fila bɛ yen i labɛnnen don kama bere b'i bolo k'a gosi o tuma i pɛrɛnnen don boli kama Asimi dun tɛ boli dɛ o tuma bere min b'a bolo a k'a susu kun kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le national kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Soro ne bɛ tigɛ don a don l'humanité parce que n'o ye Lamini Bagayogo a y'a yira Grand rendez-vous football ce soir.